try unique and rare for Alan in our blend of Big Peas. So that's a very short introduction for Remarkable Original series. After you try that know, I'm not saying finish entire bottle. Just try the tiny bit of that O is equal to go to a trip to Scotland. Kalau mereka sih emang lebih highlight sherry-nya ya. Lu pasti mau ngomong isi blendingan dari si... Enggak, tadi kan udah dikasih tahu sama si John. Oh, udah dikasih tahu. Lu nggak nonton sih. Oh gitu Lu ya. nggak nyimak. Gue nggak di sana masalahnya. Oh iya. Halo, welcome back to YouTube channel Whiskey and Wine. Nah, hari ini karena udah lama banget nih kita nggak bahas IB lagi. Teman-teman masih ingat gak IB itu apa? Ini kebetulan subscribernya udah... Oh iya, udah 10.000. Udah 10.000. Gue tadi mau ngomong 50.000. Jadi itu udah 10.000 ya. Masih 5 kali lipat lagi. Jadi kali ini kita bakal bahas soal IB atau Independent Bottle lagi. Tapi kita hari ini fokus di salah satu brand. Salah satu brand IB yang menurut gua variannya lumayan banyak. Karena IB itu kan biasanya mostly mereka kadang single cask aja ya. Single cask semua. Tapi kali ini mereka ngeblend juga. Dan mereka ngeblendnya juga lumayan banyak brand di bawahannya mereka. Iya. Jadi salah satunya itu, ya mungkin kalian bisa lihat lah di belakang ini. Dan labelnya juga lucu-lucu. Dan labelnya lucu-lucu. Mereka ini seorang apa ya, visioner lah pada masanya. Dia pengen bikin whisky itu fun. Nah, untuk company-nya namanya Douglas Lane. Nah, hari ini kita bahas Douglas Lane nih. Nah, jadi Douglas Lane itu awalnya di tahun 1948 ya. Oh, tahu? Itu baca. Iya. Bukan di sini nih. 1948. Oh iya, ada juga. Dia contekannya banyak. Dari 1948. Pendirinya namanya Fred Douglas Lane. Douglas Lane lah. Ya. Jadi Fred Senior. Fred Senior. Jadi si Fred ini 1948 mereka jualan blendingan, blended scotch, single malt juga. Mereka kayak merchant gitu lah. Kayak awal mulanya Barry Bros gitu ya. Barry Bros, awal mulanya Johnny Walker. Johnny Walker itu sebenarnya merchant gitu loh. Iya. Toko kelontong jualan whisky. Nah, terus habis itu sampai sekarang ternyata masih bertahan ya brand ini. Dan udah diterusin sama anaknya. Sekarang malah generasi ketiga. Oh, sekarang udah cucunya generasi ketiga. Malah. Udah cucunya. Oke. Cuma yang gue penasaran pas yang 1948 itu, ini kan anak yang turunan pertama lah, generasi pertamanya. Generasi pertamanya itu anaknya udah ikut bantu belum ya waktu itu? Jadi gini, kalau di keluarga Ling ini, gila gue kayak kenal banget. Di keluarga Ling ini mereka ada tradisi sendiri gitu. Sebelum lu kerja di Douglas Lane & Co, lu harus kerja di distillery lain dulu. Oke. Gitu. Jadi si anaknya, dua kakak beradik, Stewart sama Fred, mereka itu kerja dulu di distillery lain. Oke, distillery apa tuh? Oh, gue nggak tahu. Okay. Cuman dia kerja lah di beberapa. Tapi si bapaknya pernah kerja di distillery juga. Kalau bapaknya kurang tahu. Mungkin pedagang sama peminum aja kali ya. Okay. Terus dia bilang karena dia punya motto family, do all your mistake, semua mistake lu lakukanlah di company orang dulu. Nah, setelah lu udah jago, udah ini, baru lu masuk ke company keluarga lu sendiri. Nah, akhirnya dilanjutin ke kedua anaknya ini, si Stewart sama si Fred Junior ini di Douglas Lane & Co. Tapi berantem. Kok tahu? Ya tahu kan tadi lu udah cerita juga. Kita juga lama-lama berantem. Jangan sampai. Jadi sebenarnya bukan berantem gimana sih, lebih ke beda visi. Beda visi ya. Jadi di tahun 2013 mungkin kayak si Stewart nih ngomong ke si Fred, menurut gua whisky itu arahnya harus begini, harus ke single cask, harus ke ini. Terus si Fred bilang nggak boleh. Menurut gua whisky itu harus blending, harus fun, dan harus lebih mengarah ke anak-anak muda dan yang lain gitu. Jadi mereka udah beda visi. Akhirnya 2013 mereka bilang udah, mereka pecah. Lu kita bagi aja hartanya setengah-setengah segala macam, bagi rata bersama stok kasnya tuh. Cuman yang ngambil namanya Douglas Lane akhirnya si Fred. Si Stewart ini akhirnya buka yang namanya Hunter Lane. Tapi hoki di Frednya ya bisa dapat ini ya. Terakhir gimana caranya ya? Kan harta dibagi rata nih. Nama kan salah satu yang berharga juga dong. Mereka gumshoe atau gimana? Nggak tahu sih itu sih. Lu harus tanya dia kayak gitu. Nah, terus sekarang yang Fred itu kan pegang Douglas Lane. Dan which is sekarang Douglas Lane membesar lah. Menurut gua ini lumayan dikenal semua orang gitu. Apalagi di dunia IB, Douglas Lane juga terkenal. Nah, si Stewart punya nasibnya gimana? Bagus juga. Bagus juga. Jadi mungkin gini sih, sekarang Hunter Lane itu mungkin di Indonesia nggak terlalu terkenal ya. Tapi kalau kita kayak ke Jepang, ke mana gitu, itu brand yang lumayan gede juga. Tapi mereka terkenalnya mereka nggak ada nih blendingan kayak gini. Mereka single cask semua. Mereka single cask semua dan fokus bener-bener cask strength single cask. Berarti sebenarnya cask itu banyak yang cask dari bapak-bapaknya juga ya? Banyak, justru itu yang dibagi buat mereka juga. Jadi menurut gue ini yang paling diuntungkan itu justru konsumen. Jadi pas company ini pecah, mereka itu dua-duanya saling berjaya nih. Di satu sisi ada yang kayak si Douglas Lane yang
menarik banget lah dan gampang dimengerti. Terus di sisi lain ada yang Hunterling yang benar-benar fokus ke khas, benar-benar Ya, quality, idealis lah ya. idealis banget. Jadi choice-nya banyak banget gitu. Dan dua-duanya sukses. Nah mereka kan sekarang fokusnya di blendingan, terus sama single Sama cask. single cask, ya. Nah mereka ada distillery juga. Ada. Jadi di 2019 mereka beli distillery namanya Stratton di Highland ya. Oke. Nah. Dan si Stratton ini mereka ada jual OB-nya nggak? Belum kayaknya. Belum. Kayak mungkin ada rilis pertama gitu tuh. Cuman kalau secara komersial gede mungkin belum volumenya. Nah, yang menarik saudaranya itu, yang Hunterling, dia juga akhirnya bikin distillery sendiri. Oh gitu. Dan Namanya? dua-duanya ini sekarang namanya Art Naho di Isla. Ya, Art Naho. Nah, kebetulan gue kemarin yang di video yang di Pas yang Isla Isla itu. gue kesana dan gue ketemu oke. generasi ketiganya, Andrew Ling namanya. Andrew Namanya Ling sama sama dong? Iya. Beda nasib doang. Iya, beda nasib. Keluarga Ling ini sekarang yang ngurusin semua company-nya mereka, semuanya udah generasi ketiga nih. Jadi si Fred Ling yang tadi pun udah ngasih ke anaknya, anak ceweknya malah. Oh oke. Kara Ling. Jadi Douglas Ling ini sekarang bosnya Kara Ling, si Hunter Ling bosnya itu Andrew Ling sekarang. Oh. Jadi udah next gitu. Dan dua-duanya sama-sama bikin distillery juga nih. Jadi bener-bener ya perang-perangan lah. Itu distillery-nya juga sama, 2019 juga dibelinya atau? Kalau Art Naho itu baru buka kayaknya tahun ini deh kalau nggak salah. Oh, jadi belum ada yang diproduksi dong? Maksudnya Udah, belum jadi- ada yang di bottling? Udah, jadi kemarin pas gue di Isla Festival itu rilis kesatunya mereka, rilis pertama. Udah antrinya 3 panjang tahun banget. emangnya? Udah 3 tahun. Oh udah 3 tahun. Ya berarti 2000 awal lah mungkin. 2020. Ya, kurang tahu sih, harus cek. Cuman kalau kita ngeliat kan kayak 2019, si ini beli distillery nih, gue juga nggak mau kalah gitu. Oke. Nah, sebenarnya ini agak jauh sih. Cuma gue penasaran tiba-tiba kepikiran gitu. Nah si Big Pit, sebenarnya ini gue tadi nggak mau ngomong sekarang sih. Cuma kan Big Pit itu dalamnya kan ada Port Ellen. Berarti kan bapaknya nyimpen banyak Port Ellen kan. Nah si Hunterling itu berarti ada single cask Port Ellen juga dong? Bisa jadi. Bisa jadi ada ya? Atau mungkin masih disimpan kali sama dia? Nggak tahu sih. Cuman yang pasti si Douglas Ling ini dulu punya kas lumayan banyak dari itu, si Port Ellen ini. Makanya dia sampai pakai buat blending. Nah kalau untuk yang jelasin produk-produknya apalagi yang blendingan, jadi misalnya ada Timorus, Big Pit, Scallywag. Nah itu kemarin kebetulan gue datang ke eventnya Douglas Ling. Jadi itu bertepatan sama Di Jakarta nih. Jakarta. Gue nggak diundang sih. Ya mungkin gue jualannya lebih banyak. Nah jadi kemarin kebetulan ada brand ambassadornya untuk Southeast Asia atau Asia ya, gue lupa deh. Namanya John Hung. Jadi kita ada sempat ngobrol-ngobrol lah. Dan ya mungkin gue kasih lihat cuplikannya dulu deh. Dinnernya kayak gimana, nanti sekalian dia bakal jelasin tentang produknya masing-masing. Your hand and just put a few drops of Skyline. Okay. Tiba juga nanti dari Mr. Aldi. So please enjoy and have a good evening. Thank you semua. Oke, tadi kita baru aja ikutin event dinner tasting bareng si Douglas Ling.
Jadi itu event yang menarik banget. Jadi kita ada di Midgay SCBD. Jadi hari ini kita cobain. Tadi ada 6 jenis whisky. Dan kita lagi bersama expertnya. Hello John, maybe you need to explain yourself. You introduce yourself first. Sure. And then, maybe Indonesian whiskey lovers need you to explain about the whiskeys. For sure. Okay. So, hello everybody, and thanks for giving me the opportunity to explain our whiskey to all the people in Indonesia. So, our company is called Dr. Slim. We are independent bottler, and I am John Hong. I work for Dr. Slim as an Asia ambassador. So basically what I do education for the information and the knowledge about Scotch whiskey. And also I want to introduce you guys our remarkable regional series. And a lot of people don't really know about independent bottler. So basically, independent bottler, we buy the whiskey from other distillery. Some of us, we don't really produce whiskey from scratch. We just buy the liquid from other distillery. But as Dr. Slim, we do have our own distillery, which is called Stratford in the Highland. Today, we try to introduce all those whiskey. This whiskey is called Remarkable Original Malt. Each one of them you see, there are 6 bottles, 6 brands. And in Scotland, we also have 6 regions. So basically what we do is we try to use one brand to represent entire region. Okay. So each bottle, each brand is represent the region, right? Yes. Okay, like Epicurean is a lowland. Yep. Timorous is a highland. Yes. Scallywag Speyside. Yep. Goldrun is Campbelltown. Yes. Rock Island is Island. Yes. And then the Big Pit is Isla. Yes, it is. Okay. So, And yep. so for each one of them, the flavor profile will be quite different. It's Yep. because of the history and the normal way how they produce their liquid. So for example, the lowland is in the south part of Scotland. Yep. Therefore, a lot of people live in lowland. If you are a producer in a lowland, what kind of whiskey you want to produce? It probably would be quite light because if you are producing in lowland, you got so many people living in lowland. You want to do business with everybody. Yeah. So you want to try more conservative option. So in the lowland for Epicurean, we got quite buttery and a creamy flavor from the bourbon maturation, and also grassy and a little bit spices. In general, it's a quite light whiskey, but with a lot of different flavor. To the Highland, the Timorous Beastie, we use some distillery from Highland. One of them you guys probably already know is Belmore, and this one have a lot of different dimensions. So Timorous Beastie, when you give the smell, you immediately can get floral, fruity, a little bit of a tobacco. That's quite different character in one smell. And for the taste, very smooth entry. You got a bit spice in the mid palate, and the finish is quite sweet, like a honey. So it's called Highland Honey Sweet. Okay. To the space side, This one. yeah, probably your favorite. Ya, ini yang menarik karena ini bakal jadi salah satu blended whiskey yang blendingnya itu distillery yang paling kita kenal. Jadi maybe you can explain Okay. what inside the So this one is probably everybody's favorite in Indonesia. Is it because this one is from Speyside? It's called Scallywag. So Scallywag, by the color, is mature in a sherry cask. Therefore, the flavor will be more fruity and the color will be quite dark. The single malt we use in Scallywag is the 3 most famous distillery in Speyside. So Macallan, Glenrothes, and Morlock. So the flavor profile on the smell will be pretty sweet and also dry fruit, a little bit of chocolate and spices, sweet spices. In the taste, sweet and dry fruit, and also a bit like a raisin. In the finish would be quite chocolate, coffee, and coffee. So this one is all around the flavor with the sherry maturation. So it would be quite sweet and fruity. And this one is called the Gulgans. It's from the Campbelltown area. So a lot of people know about Campbelltown is because the Campbelltown whiskey sometimes is expensive. Yep. Especially the one is called Springbank. Yeah. Quite expensive. And this one is a combination of some single malt in Campbelltown. So this one a little bit smoky, but on the nose, immediately you got the orange peel, the skin of the orange, quite fruity, refreshing.
And on the palate, a little bit salty, a bit smoky, and the sweetness is almost like from fruit. So it's quite juicy and refreshing whiskey, but with a layer of smoky and salty. And the next region would be the islands. So you guys probably go to a lot of different islands around Indonesia. So a lot of the islands sell seafood. Probably most famous cuisine from the islands, probably seafood. And this one pair very well with seafood. This one is called Rock Island. It's from the islands area around Scotland. And this one, on smell, black pepper, mild smoky, and also smell a little bit like saltiness. And on the palate, in the beginning, it's very warm, very mild smokiness. In the mid palate, you can definitely feel the saltiness. In the finish, savory sweet. So it's quite well layered whiskey. And this one is my personal favorite because I love seafood. Yep. I believe you do. If you have a chance to pair the oyster with Rock Island, you just have an oyster and you put a little bit Rock Island on the oyster and you eat. Super nice. Yeah, because of this one have a savory flavor, Yes. like a umami flavor. Yes. So therefore it pairs very well with oyster. Yep. Also other type of seafood. It works as well. And the last one, this one is our best seller in the world. It's called Big Pete. So Big Pete is from the last region we haven't covered yet. It's from the Islay. So Islay whiskey is known for being very smoky. And this one is probably the most smoky one in this series. And the Mr. Big Pete, our best seller in the world, on the smell is almost like bacon, salty, smoky, and a bonfire, barbecue, dry fish, a lot of flavor related to fire, open fire. And when you taste it, it's almost like a very gentle bonfire in your mouth. And in the mid palate, you got an oily, full, mouth-filling texture. In the finish, it's actually quite sweet. You rarely can find an Islay whiskey with very long and sweet finish. This one is one of them. And the reason why Big Pete is our best seller is because we use 4 different single malts from Islay: Ardbeg, Balmore, Caol Ila, and Port Ellen. Surprisingly, there is a Port Ellen. Yes, as you know, Port Ellen is probably quite expensive Yep. to most of the people in the world because Port Ellen Distillery has been closed for 41 years. And last year in November, they just reopened. Yeah. But I would imagine the flavor profile would be quite different from now and then. Yeah. So another reason why this one is our best seller, besides the taste is great, but also we use quite unique and rare Port Ellen in our blend of Big Pete. So that's a very short introduction for Remarkable Original Series. After you try that know, I'm not saying finish entire bottle. Just try the tiny bit of that O is equal to go to a trip to Scotland. Yeah. You can understand how different between each region, and you will know why is the differences behind all those regions. So, Barry, thank you to give me the opportunity to explain the whiskey to your viewers, and I hope you can help me in the future to support Douglas product. Thank you so much for your explanation. Thank you too. And jangan lupa nanti kita cobain semua varian dari semua jenis dari beda-beda region. Dan yang pastinya itu semua menarik. Nanti kita bakal jelasin juga selain 6 ini, Douglas Lane juga ada beberapa ID lain. And actually you have a single cask, this 6 expression, right? Yes. Like old particular, Yes. XOP, Yes. extra old particular, and provenance. Yes. Yeah. Actually, we have some single cask, all are limited edition because it's from one cask. Okay. And we actually have 4 brands for our single cask. So our entry level would be provenance. And the second would be Premium Barrel. So Premium Barrel is also entry-level single cask, but with different package. And our flagship brand for our single cask would be Old Particular. For short, it's OP. And comes to our most premium one. It's called Extra Old Particular, XOP. So it would be higher in age. Yep. And always at cask strength. Therefore, sometimes the ABV will be quite high. And it's probably the whiskey collector's dream. Want to collect all those premium and exclusive limited edition of single cask. Okay.
Thank you so much, John, Thank you so much. and hope see you soon. I will visit Jakarta quite often, Yep. so definitely every time I'm gonna visit you. Okay, for sure. Okay. Thank you so much. Thank you. Yeah. Cheers. Cheers. Lu kasih gue liat ini video bikin gue ngiri gitu ya, jadi maksudnya. Terus gue gak diundang gitu. Ya, nanti kita bikin lagi lah ya dinner private berdua. Berdua aja ya. Nah kemarin sih menurut gue eventnya seru banget sih. Apalagi 6 jenis brand dari Douglas Lane itu dikasih coba semua. Namanya regional single malt ya. Yap. Jadi dia kayak expression dari semua region masing-masing. Dan ya tadi kan udah dijelasin juga tuh sama si John tentang masing-masing rasanya, tasting note-nya gimana, terus sampai distillery yang dipakai. Oh, distillery dipakai dikasih tahu. Okay. Nah tadinya gue juga sebenarnya kaget sih. Iya. Ini boleh dikasih tahu atau enggak? Tapi ternyata dia ada ngomong. Sebelum lu ngomong itu, mungkin kita jelasin dulu satu-satu ini merepresentasikan apa gitu. Menurut gue ini sesuatu yang sangat menarik ya, apalagi buat kita yang lagi mau belajar whisky gitu loh. Yep. Karena ini kan regional malt ya, kalau nggak salah namanya ya. Yep. Jadi mereka bikin total 6 ya. 6. Dan emang represent 6 region yang ada di Scotland. Ya. Nah yang pertama itu gue dari sini aja lah ya, dari Timorus. Timorus itu nge-represent Highland. Jadi emang style-nya tuh lebih ada spice, lebih bold, gitu. lebih nunjukin kayak sesuatu yang apa ya? Panci gitu ya. Sesuai si tikusnya ini. Jadi tikus ini kan dari puisi si Robert Burns, penyair dari Scotland yang terkenal banget. Jadi dia ada satu puisi, To a Mouse judulnya. Itu dia bilang kayak, oh si tikus ini binatang yang kecil banget, tapi itu gigih banget gitu loh, giat banget bekerja gitu. Dan kalau lu ancurin rumahnya atau apa, ini kan di ladang nih, dia tuh bakal fight back gitu. Jadi ini kayak kecil-kecil cabai rawit gitu loh. Kayak kecil tapi ngegigit gitu, flavornya bold banget gitu. Ya sebenarnya nge-represent si Highland juga ya. Nah terus yang kedua ada, sebenarnya gue nggak mau Big Pit dulu sih. Scallywag dulu dah. Ya udah Scallywag. Scallywag itu sebenarnya masih bagian dari Highland juga, tapi karena Speyside terkenal banget daerah Speyside itu mereka bikin Speyside-nya juga. Ini mungkin yang lebih cute, lebih soft banget gitu ya. Terus emang lebih sherry juga. Kalau mereka sih emang lebih highlight sherry-nya ya. Lu pasti mau ngomong isi blendingan dari si... Enggak, tadi kan udah dikasih tahu sama si John. Oh udah dikasih tahu. Lu nggak nonton sih. Oh gitu. Lu nggak nyimak. Gue nggak di sana masalahnya. Nah Scallywag dia lebih spice juga, spice tetap ya kalau. Tapi dia lebih ke sherry khasnya lah. Kalau dia emang agak fruity juga sih kalau si Scallywag. Terus yang menarik dari sini si anjingnya. Ini anjing keluarganya Lang family ini. Dulu. Nah cuma gue lupa nih, waktu itu sempat dijelasin dia selalu pakai monocles. Ini kenapa ya? Karena si bapaknya dia suka pakai monocle. Oh. Nah sebenarnya gambar-gambar ini lucunya si Douglas Lane ini kan suka bikinnya limited edition ya. Dan mereka misalnya kalau yang Timorus tikus nih, udah itu bakal tikus terus. Cuma dia bakal kayak dikreatifin lah. Kayak misalnya Timorus yang Beastie, yang Meet the Beast ini kayak matanya apa ya? Merah, kayak lebih monster serem gitu, kayak monster gitu. Yang paling banyak yang Big Pit kali. Big Pit. Scallywag juga banyak sih. Banyak. Ada yang winter edition dia pakai baju winter, sial, ada gitu, ya sial gitu. Yang Big Pit paling seru sih menurut gua, karena dia kan ada yang negara-negara gitu. Yang misalnya Big Pit edisi Thailand dia pakai baju Thailand. Terus edisi Jepang dia pakai baju judo gitu. Nah yang Indonesia belum nih. Nanti kita coba pakai batik minta deh. Nah Big Pit itu dari Islay. Kalau Islay ya teman-teman udah tahu lah ya. Islay sesuatu yang smoky, yang dari namanya udah pit gitu kan. Nah terus ini nonjok banget gitu. Nonjok banget. Makanya gambarnya kayak orang ini. Nah ini karakternya itu namanya Pit ya, Mr. Pit. Mr. Pit. Mr. Pit. Dia ceritanya kayak seorang lokal dari Kepulauan Islay ini. Orangnya kan kayak kekar gede gitu, serem gitu. Tapi sebenarnya dia punya sweet side. Orangnya itu sweet sebenarnya, sama kayak rasanya Pit ini sebenarnya sweet. Tapi mungkin kalau pas lu pertama ngeliat dia agak serem gitu, agak smoky gimana. Terus di sini kan ekspresinya tuh selalu kayak kena angin kencang gitu. Ya sama lah, orang yang baru pertama kali minum peated whiskey pasti mukanya kayak gitu. Tapi imut sih sebenarnya mukanya sih. Nah Rock Island itu dia represent daerah island. Dari namanya lah, island, pesisir pantai, dan ya kalau kita lihat dari gambarnya kan udah kelihatan kayak apa ya, kayak sesuatu yang seafood, oyster gitu. Nah ini pasti sebenarnya asin, ya ada asinnya. Nah si Rock Island ini ya memang dia ada rasa saltiness-nya, ada sedikit smoky-nya. Nah ini menurut gue malah ini jujur favorit gue sih. Yang Rock Island. Gue suka Big Pit sih. Gue suka Big Pit. Rock Island ini dia gambarnya kerang. Jadi gue nggak tahu sih kalau gambar kerang kenapa ya.
Oyster itu kan lebih ke kayak salty. Enggak, maksudnya ada ceritanya nggak? Nggak ada sih. Nggak ada ya itu dong. Dia bingung mau gambar apa lagi. Cuma kalau Rock Island itu memang dia cocok banget sih dimakan pakai oyster ya. Jadi lu pakai fresh oyster, lu tuang ini, lu seruput, itu udah enak banget. Terus sebenarnya masih ada dua lagi. Ada apa ya? Epicurean dari Lowland gitu. Itu yang gambar cowok si gentleman gitu lah ceritanya. Karena Epicurean ini kan soft banget. Dan sesuai namanya epicure itu kan seseorang yang suka makan. Jadi orangnya tuh taste-nya tuh sangat refined banget gitu. Taste-nya soft, taste-nya sangat kompleks dan floral gitu. Terus sama satu lagi Goldron. Goldron itu dari Campbelltown. Nah ini agak unik. Kenapa gambarnya laba-laba? Karena itu ada legendanya juga di Scotland. Jadi Goldron ini kalau dari namanya bahasa Scotland itu Bay of Storm, pantai berbadai gitu lah. Karena dia memang daerah Campbelltown itu terkenal sangat keras lautnya. Terus ini juga legenda dari Scotland. Si raja pertama Scotland waktu itu si Robert the Bruce, dia kan kalah perang. Terus dia kabur ke daerah Campbelltown, dia ngumpet di dalam gua. Di dalam gua itu dia ngelihat ada laba-laba yang bikin sarang. Cuman kan itu karena di daerah pantai anginnya kenceng banget, tapi kuat banget itu. Jadi si sarangnya itu rusak tapi dia bikin lagi, gila. Ini si gigih banget gitu loh si laba-laba ini. Gue juga harus berperang demi orang-orang gue gitu, orang-orang Scotland. Terus akhirnya dia menang. Gue kira dia abis itu bikin sarang sendiri juga. Ya, akhirnya dia perang setelah itu, terus dia bilang, ya gue gak bakal give up. Akhirnya Scotland merdeka setelah itu. Gitu. Jadi ada ceritanya lah di situ. Jadi gak ada hubungan sama Spider-Man ya? Nggak ada. Kalau dari rasa sendiri ini juga ya sesuai namanya Bay of Storms. Ada sedikit asin, saltiness-nya, salty. Karakternya Campbelltown banget lah, lebih ke malty, salty, barley, cereal banget. Kalau lu sendiri gimana? Paling lu suka dari yang blendingan ini semua? Yang pertama yang mana? Tapi jangan lupa ini blended malts ya. Jadi bisa bilang ini malt semua. Iya. Kalau gue sih nomor satu pasti Big Pete. Gue suka banget karakternya. Karena harganya oke, karakter yang gue mau dari si peated whiskey ini dapat banget buat gue itu. Dan Big Pete ini sebenarnya salah satu whiskey mereka yang paling best seller sih. Oh ya, cuman mungkin di Indonesia enggak kali ya, karena di Indonesia karena peated orang masih agak ya. Tapi kalau lu suruh gue milih sehari-hari minum, gue Scallywag sih. Scallywag ya. Kalau kayak sama temen-temen gitu ya, takutnya ada yang nggak suka gitu atau apa, Scallywag. Semua orang pasti suka. Kalau gue pribadi, pertama Rock Island. Soalnya pitnya nggak terlalu strong, terus ada saltiness umami-nya gitu, menurut gue gurih gitu. Menurut gue sih enak. Berarti lu bakal darah tinggi, semuanya asin-asin. Nah, terus kalau dua malah gue Timorus. Menurut gue, ya, terus dia wangi sih di nosing. Nah, tapi sebenarnya semua ya enak lah, nge-represent masing-masing. Kalau lu tiap hari minumnya Rock Island kan juga bosen kan. Jadi kadang tergantung occasion-nya lu apa, sama siapa lu minum, atau lu pairing sama makanan apa gitu. Dan menurut gue si range-nya Regional Malts ini ya, menurut gue ini bagus banget buat kita yang lagi belajar whisky nih. Kenapa gue bilang? Karena lu cobain satu-satu tuh, lu jadi ngerti, oh karakter dasarnya tiap-tiap daerah, tiap-tiap region itu kayak begini gitu. Jadi nggak perlu lu susah-susah nyari single malt dari tiap-tiap region, tapi lu dengan beli 6 aja sebenarnya lu udah bisa dapetin satu Scotland gitu. Betul. Dan seru buat main games gitu, lo challenge mana nih yang daerahnya. Iya boleh juga ya, nanti kita bikin blend tasting gitu. Blend tasting dari Douglas Lake 6 biji. Kita puzzle cocokin. Kalau sampai salah sih malu. Jadi di luar yang tadi itu, Regional Malts, mereka itu juga fokus di single cask bottlingnya. Terutama di Old Particular ini. Jadi ini range yang bisa dibilang sudah sangat dikenal sama para peminum whisky lah ya. Baik di luar negeri atau di Indonesia. Jadi mereka ini malt sama grain whisky banyak yang dibotol single cask langsung dengan label Old Particular ini. Jadi sebenarnya kalau urutannya itu bukan paling rendah sih. Jadi emang aging statementnya paling muda itu di provenance ya. Di provenance dulu, terus kedua Old Particular. Terus baru level atasnya itu baru extra old particular. Extra old particular ini yang lebih kas-kas yang mature-nya udah lebih tua. Lebih tua, tapi nggak selalu sih. Kadang mungkin distillery-nya lebih unik gitu loh. Misalnya Springbank gitu. Meskipun dia cuma 18 tahun tapi masuknya pasti di XOP karena premium gitu. Dan sebenarnya di luar ini juga masih mereka ada single minded. Single minded itu sebenarnya single cask tapi ABV-nya diturunin. Alkoholnya diturunin. Oke, gimana? Seru banget kalau ngomongin IB, apalagi variannya banyak banget. Lebih seru lagi kalau dibeli dan dicoba semuanya satu-satu. Dan belinya di Nah, paling sekian untuk video hari ini, dan buat teman-teman nih
Karena gambarnya lucu-lucu, menurut kalian gambar yang paling menarik labelnya tuh yang mana? Ntar komen di bawah ya. Paling itu aja, and see you on next video. Bye-bye.